Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So, cikgu akan sambung untuk chapter 4, Biocatalysis. The video yang I give you from the lecture video unit biology. So, cikgu akan tambahlah daripada apa yang ada dalam video tu. So, in Biocatalysis, we have 3 subtopics. 4.1, Properties of Enzyme and Mechanism of Enzyme Action. 4.2 cofactors and 4.3 inhibitors. So kita akan lihat dulu dekat 4.1. If you look into the lecture notes, dia dah cover 3 subtopik dalam video tersebut, iaitu state the properties of enzymes and 6 classes of enzymes. Everything been explain detail lah dalam tu. Cikgu tak nak touch dah dekat dalam video ni sangat. So kemudian kita akan lihat explain how the enzyme lowering activation energy, illustrate to explain the mechanism of enzyme action based on INDUCED-FIT model. And the last one is state the factors that affect the enzymatic reaction also have been covered in the video. So seperti mana kita tahu dalam video tersebut telah diterangkan bahawa enzim ini adalah biological catalyst produced by living cells that speed up the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. So macam mana dia boleh lowerkan activation energy? So kita lihat kat bahagian mechanism of action. So ini adalah activation energy yang diperlukan untuk setiap reaction itu berlaku. So kalau benda tu tanpa enzim, kita akan lihat bahawa activation energy yang diperlukan untuk menyebabkan reaction itu boleh berlaku adalah agak tinggi. Tapi when we add the enzyme tersebut akan menurunkan energi yang diperlukan untuk membenarkan reaction tersebut berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan lowering the activation energy. Sebab bila energi yang required tu dah jadi rendah sedikit, so therefore walaupun energi tu sikit dah boleh on the reaction. So bila berlakunya enzymatic reaction, substrate will be bind to the enzyme pada active site. Jadi substrate akan datang dekat dan lepas tu akan enzim tu yang akan facilitatekan breaking of the bond. Maksudnya dia akan jadikan benda tu jadi kecil, ataupun formation of bond. Maksudnya daripada substrate yang kecil menjadi besar. So ini adalah enzyme rate reaction curve. Beza dengan graf yang tadi. Graf tadi tu kalau kita lihat pada paksi Y dia adalah free energy dan pada paksi X more to like time lah kan. Tapi untuk this one, enzyme rate reaction curve, dia punya paksi Y adalah berbeza iaitu rate of reaction, dan kat bawah ni yang akan jadi dia punya faktor. So kalau dia adalah faktornya substrate concentration, so kita akan letak kat sini substrate concentration lah pada paksi X. Dia punya graph adalah hyperbolic curve, di mana pada awal-awal waktu ni low substrate concentration, kita lihat bahawa waktu ni reaction rate pun low. But then bila the substrate concentration makin increase, so kita lihat pada point ini bahawa dia punya rate of reaction dah makin increase berbanding yang sebelumnya pada point A. Dan makin lama makin increase sampailah pada point C dekat sini, iaitu substrate concentration yang dah paling dah optimum, tapi waktu rate of reaction dah almost macam tak ada peningkatan sangat. Dan dekat sini kita kata no increase reaction rate, so kita kata reaction rate ni adalah constant. Sebab dah tak ada banyak increase dah. Sebab dia akan jadi mendatar kemudiannya. Okay, so ini akan menunjukkan hyperbolic curve. Mechanism of enzyme action, kamu belajar hanya INDUCED-FIT model. So INDUCED-FIT model ni mengatakan bahawa the substrate bila dia bind pada the enzyme itu akan mengalami conformational change. Di mana waktu ni enzyme tersebut active site ni akan fit with the substrate. Dan pada awal-awal substrate ni bentuk binding site dia tak sama dengan active site, tapi dia akan menyebabkan conformational change pada enzyme active site. Nampak ni? Enzyme awal-awalnya bulat macam ni, tapi bila dah ada substrate bind, dia akan menyebabkan induced fit dan menyebabkan enzyme tersebut berubah active site dia. So substrate boleh fit lah, that's why kita kata dia induced fit. Dan selepas berlakunya reaction, product will be released, dan enzyme itu nanti later on dia akan kembali balik kepada bentuk asalnya, iaitu seperti yang bulat ni lah. Dan kenapa boleh INDUCED-FIT model ni berlaku? Sebab active site of the enzyme is not exactly complementary to the substrate. So ini apa yang berlaku masa INDUCED-FIT model. So active site of enzyme is not fully complementary, jadi enzyme will collide with the substrate, dan bila substrate tu bind pada active site, baru berlaku conformational change pada active site. Dia kena bind dulu baru active site tu berubah, dan after that baru active site tu jadi fully complementary to the substrate, and then enzyme substrate complex pun form dan menyebabkan boleh berlakulah reaction. Dan after that product will be formed dan akan menyebabkan enzyme tersebut change back to the original conformation, sebab dia boleh reuse balik untuk next reaction. So factors affect the enzymatic reaction already been explained in the video, tapi not that detail. Okay, so cikgu akan go through sedikit je lah. So effects of temperature, kat sini kita lihat bahawa masa temperature tu low, rate of reaction pun rendah. Okay, maksudnya reaction waktu ni kurang berlaku lah, sebab collision tu kurang berlaku sebab reaction, energy kurang. Dan kemudian bila makin lama increase temperature, okay, so dia punya rate of reaction pun makin increase sampailah dia reach the optimum temperature. So optimum temperature kita akan nampak kat sini rate of reaction pun paling maksimum lah. Okay, dan lepas tu above the optimum temperature, rate of reaction decrease sebab berlaku
denaturation pada enzymes active site. Apa yang berlaku ke atas enzymes active site tersebut? Kita lihat kat sini, enzim tu protein lah. Masa enzim tersebut denatured, waktu ni berlaku perubahan pada active site sebab berlakunya breaking of the bond. So kamu dah tahu enzim ni adalah globular protein, so therefore it is tertiary. So therefore dia ada semua 5 bond tu lah, ionic bond, hydrogen bond, disulfide, hydrophobic and van der Waals interaction yang kita dah belajar masa chapter 1, SEM 1 dulu. Bila dah bond tu break, substrate tak boleh fit lagi lah pada active site. So therefore reaction dah tak boleh occur sebab enzim tu dah kira rosak lah. Okay. Manakala untuk pH pula, kalau kita bezakan dengan temperature punya graph, okay, bentuk pH punya graph dia lebih narrow. Kalau untuk temperature kita lihat bahawa grafnya akan lebih melebar macam tu. Okay, so itu beza untuk graf yang temperature dengan pH. Sebab pH ni dia narrow range sahaja, so dia takkan lebar lah. Contoh macam ni, enzim tu nama pepsin. Pepsin ni hanya boleh bertindak pada pH yang 0 to 4 sahaja. So kalau dia sampai ke 7, ke 9, 10 dia tak boleh function dah. Sebab itu bukan dia punya range of pH. Okay, so kalau untuk pepsin, dia punya optimal pH ada pada pH 2 sebab dia kena duduk pada tempat acidic, pada perut. Manakala kalau untuk trypsin, dia akan duduk pada yang lebih basic lah. So dia punya pH adalah pH 8. So konsepnya pun sama juga, kalau dia below ataupun above the optimal pH, so dia punya reaction rate akan rendah lah. Okay, kenapa boleh rendah? Kat sini kita lihat bahawa ada berlakunya excess hydrogen, maksudnya dia lebih pH acidic lah. So dia akan jadi pH makin rendah ke belakang. Tapi kalau dia more OH, maksudnya dia akan jadi more basic. So dia akan jadi lebih pH ke depan. So kat sini bila berlakunya SSH plus ataupun OH minus, jadi waktu tu apa yang berlaku adalah the breaking of the ionic or hydrogen bond sahaja. Okay, yang disulfide bridge van der Waals interaction tak terlibat lah sebab dia tak ada hydrogen and OH tu. These two yang akan break, dia akan menyebabkan conformational change to the active site. So enzyme will be denatured. So ingat tu beza di antara effect of pH dengan effect of temperature. Kalau temperature 5 bonds tu boleh sebut, tapi untuk pH hanya 2 bond ini sahaja boleh disebut. So bila enzyme denatured, sama konsep, substrate cannot bind to the active site and this will lowers the rate of reaction sebab the enzyme is already denatured. Meanwhile, for the substrate concentration pula, tadi cikgu dah terangkan berkenaan dengan dia punya hyperbolic curve tadi tu kan. So almost the same lah. Okay. And the last one is the effect of cofactor. This has not been mentioned in the video because this will be covered in 4.2 sebab 4.2 cerita berkenaan cofactor sahaja. Okay, so kita habis 4.1 termasuk 4.2 pula. Okay, now we move on to 4.2 cofactors. The learning outcomes yang hanya cover dalam lecture adalah define cofactor, tapi cikgu akan terangkan sekali lah untuk tutor. So explain the 3 types of cofactors. Kita ada 3 iaitu metal ion activators, coenzyme and prosthetic group. So kita akan detailkan berkenaan the functions as well. Okay, so what is cofactor? A non-protein molecule or ion that is required for proper functioning of an enzyme. It can be permanently bound ataupun bind loosely. Maksudnya sementara lah. So after the reaction finish, dia akan be removed from the enzyme. So cofactor ini kalau tak ada dia, enzyme itu akan dikenali sebagai apoenzyme. Maksudnya dia inactive lah. Tapi bila ada cofactor bind pada dia, jadi dia akan jadi hollow enzyme yang jadi aktif. Jadi boleh berlakulah enzymatic reaction. Maksudnya substrate tu will be broken down ataupun form the new product. Okay, so how do cofactors work? So ada 3 mekanisme dia. Satu adalah enable substrate to bind to the enzyme's active site. Dia bantu, maksudnya dia akan tolong untuk sampai ruang yang kosong pada active site tu supaya enzyme tu boleh fit. Yang kedua, carry the atom or chemical group from one substance to another. So ini bantu sebenarnya untuk bagi enzyme tu aktif. Dan yang ketiga, induce the active site's conformational change to enable substrate to bind. So ni macam ala-ala untuk bantu INDUCED-FIT model tu berlaku lah. Okay, so type of cofactors ada 3 tadi. Kita lihat satu persatu. So the first one is metal ion activators ataupun also known as inorganic ion. This will be an activator. Okay, caranya still bind temporarily or loosely dan dia akan bantu untuk change the conformation of active site. So bila conformation of active site tu berubah, jadi active site ni become more compatible to the substrate. So dia akan bantu untuk berlakunya INDUCED-FIT tu lah. So kat sini kita lihat bahawa ini adalah enzyme. So bila enzyme tu kat sini dia ada active site, tapi active site ni inactive. So kena ada metal ion ni bind duduk pada active site ini dulu macam ni, baru kita lihat bahawa active site ni berubah bentuk dan substrate boleh bind pada dia sebab dia jadi complementary to the substrate. So therefore boleh berlakulah enzymatic reaction kat sini. Okay, so contoh metal ion, so of course dia adalah ion. So example is magnesium 2+, zinc 2+, ferrum 2+, copper 2+, and also inorganic ion
contohnya macam kalsium 2+. So ini boleh dijumpai contohnya pada kita punya blood clotting factor, iaitu enzim dia thrombokinase. So kat sini bila ada thrombokinase dan dibantu oleh Ca2+, iaitu inorganic ion tu, jadi dia akan bantu untuk tukarkan prothrombin menjadi thrombin. Okay. So kemudian yang kedua adalah coenzyme. Coenzyme ni adalah organik ataupun non-protein molekul, dan mostly diorang ni adalah sebenarnya datang daripada vitamin ataupun derivatives of vitamin, maksudnya cabang-cabang daripada vitamin tu lah. Dan still dia akan bind loosely juga pada active site. Okay, bezanya dengan metal ion tadi, sebab kalau metal ion dia bantu untuk ubah active site kan, yang ini dia akan transfer chemical groups, atoms or electrons from one substrate to another, maksudnya jadi carrier lah. So kita lihat kat sini contohnya macam NAD+ ataupun vitamin B ataupun coenzyme A and ATP. Yang ni kamu akan tengok balik dalam tajuk cell respiration. Okay, so contohnya macam ni, enzim ni namanya alcohol dehydrogenase, warna purple ni. So bila ada NAD+ datang, NAD+ ni akan bantu untuk bawakan hidrogen, that's why namanya hydrogen acceptor, kepada etanol ni supaya dia boleh menjadi etanol. So itu function NAD+ ni. Okay, NAD+ ni nama penuhnya adalah nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, tapi nama ni tak wajib kamu tahulah. Dalam cellular respiration pun kamu just sebut NAD+ sahaja. So NAD+ ni adalah coenzyme untuk alcohol dehydrogenase nanti. Okay, so types of cofactors yang ketiga iaitu prosthetic group. So prosthetic group ni pun still sama juga, non-protein, dan dia akan bind tightly and permanently. So this is the only cofactors yang bind tightly and permanently to the enzyme. Maksudnya dia akan terus jadi permanent lah bila dia bind pada enzim yang namanya apoenzim tadi. Bila dah jadi parts of the enzyme, jadi enzim tersebut akan dinamakan holoenzymes sebab dia permanent kan. So dia akan bantu untuk carry groups of atoms, single atom and electron. Lebih kurang function sama macam coenzyme tadi. Cuma coenzyme tadi dia bersili bind. So example of prosthetic group contohnya macam Hem group, FAD dan FMN. Ini adalah enzim apoenzim. So prosthetic group datang duduk pada active sites dan dia akan bind permanently kat sini. Dia akan carry ions ataupun atoms tadi dan dia akan bawa pergi ke substrate lah supaya boleh berlakunya reaction. Okay, so ini adalah summary untuk cofactors yang terlibat. Alright, so itu saja untuk cofactor. Okay, so the last part is 4.3 iaitu inhibitors. So dalam lecture video, dia punya learning outcomes hanyalah untuk define inhibitor. Tapi dalam tutorial, iaitu boleh masuk dalam SPM, tambahan learning outcomes adalah explain the roles and types of inhibitors. So kamu hanya ada dua je inhibitors yang kamu tahu, iaitu competitive inhibitors and non-competitive. Dan satu lagi adalah analyze the graph related to competitive and non-competitive inhibition. So inhibitors is the molecule that prevent catalyzing reactions when they are bound to the enzyme. Maksudnya perencat lah. Kalau tadi cofactors maksudnya dia bantu. Tapi kalau ini inhibitors dia merencatkan. So effect of inhibitors dia akan decreasekan rate of enzymatic reaction. Dan bila kita removekan inhibitor dia akan bantu untuk restore balik kepada normal. Maksudnya ini cerita berkenaan inhibitor yang tak permanently bound to the enzyme. Jadi bila dia been removed, jadi enzim tersebut boleh function normally lah. Okay. So example of inhibitors adalah malonate ataupun malonic acid, isoleucine and ATP. So kita lihat kat sini ada dua je jenis inhibitors yang kamu wajib tahu, iaitu competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. Competitive maksudnya bersaing. So secara mudahnya dia bersaing pada same active site kat sini. Manakala kalau dia adalah non-competitive inhibitors, jadi kat sini dia tak bersaing lah. Maksudnya substrate dengan inhibitor tak bersaing pada same active site. Sebab kenapa? Inhibitor tu akan duduk pada allosteric site, iaitu satu lagi site binding yang ada pada enzim. Tapi bukan binding site untuk substrate lah, sebab substrate kamu dah tahu dia memang kena duduk pada active site sahaja. Allosteric site ni adalah binding site untuk benda lain, seperti contohnya macam inhibitor tadi. Okay, so kita lihat detail dia. So competitive inhibitor dipanggil competitive kerana dia compete for the same active site. Kenapa boleh compete? Sebab it have the same shape with the substrate. That's why dia boleh compete. So bila inhibitor bind pada active site, jadi substrate dia tak boleh bind lah. Therefore enzyme substrate complex pun cannot form. Produk pun tak terhasil lah. Dan ini akan menyebabkan lowest the rate of reaction. Ini adalah enzyme. So ini adalah punya active site. Jadi sini ada inhibitor, ini pun ada substrate. So disebabkan competitive inhibitor dengan substrate, bentuk dia punya bind itu sama. Jadi substrate dah tak boleh bind lah pada active site ni. That's why enzymatic reaction tak boleh berlaku dan substrate ni tak boleh tukar jadi produk. So substrate terpaksa pergi tempat lain, iaitu enzim lain lah.
So example of competitive inhibitor contohnya macam malonate. Jadi sebenarnya ATE ni adalah pertukaran untuk IC acid. So maksudnya kalau malonic acid dia akan jadi malonate. Sama juga macam ni succinic acid, ini dia akan jadi succinate. Okay, so malonate ni adalah inhibitor untuk succinate. So bila malonate present, jadi dia akan block. So malonate duduk datang dekat dengan active site dan malonate duduk pada active site of the succinate dehydrogenase. So kita tahu ni enzyme lah sebab dia ada ASE. Jadi succinate dah tak boleh duduk pada active site. Jadi malonic acid ni adalah sebagai competitive inhibitor lah. Jadi macam mana activity of enzyme can be optimized to lessen the effect of inhibition? Caranya adalah kita increasekan concentration of substrate. So bila concentration of substrate lagi banyak daripada inhibitor, lagi cepatlah substrate ni boleh duduk pada active site. Maksudnya sebab dia berlumba kan. Jadi bila konco-konco yang positif ni lebih banyak duduk kat sini, jadi inhibition tak boleh berlaku lah sebab inhibitor lagi lambat duduk pada active site. Tak sempat sebab substrate lagi banyak. So therefore enzymatic reaction boleh berlaku dan ni akan increasekan rate of reaction. Okay, contohnya macam ni lah analoginya. Okay, berlaku perebutan di antara si suami dengan isteri dia dengan seorang perempuan lain yang short kat suami dia kan. Kalau perempuan yang tu cantik, jadi lelaki ni terpikat kat dia. Tapi kalau bini dia ni pergi spa, pergi cantik sikit badan dia apa semua, so dia akan cantik balik dan dia akan memikat balik lelaki dia tadi. Yang perempuan tadi tu terpaksa kena tenang keluar. Okay, so itu analogi dia lah. So competitive inhibitors ini graf dia, rate of reaction versus substrate concentration, iaitu hyperbolic curve yang tadi tu. Kita akan lihat kalau tak ada inhibitor memang bentuknya hyperbolic curve yang standard macam tadi lah. Tapi bila ada competitive inhibitor, dia akan menurunkan rate of reaction. Contoh macam ni cikgu tunjuk pada point ni. Contohnya kat sini substrate concentration ni adalah 20. So kita lihat, okay, rate of reaction lebih tinggi kalau tak ada inhibitor kat sini. Standard lah kan. Tapi bila ada inhibitor, walaupun pada substrate concentration sama, rate of reaction rendah. Tapi later on, bila kita increasekan substrate concentration ni, contoh macam ni, substrate concentration dah naik jadi 50 kat sini. So kita lihat bahawa later on dia sampai juga ke maksimum ataupun optimum rate of reaction. So still boleh sampai. Tapi syarat kena increasekan rate of reaction lah. So itu dia punya cara untuk mengatasi inhibition daripada competitive inhibitor ni. So the same quantity of product still can be formed tapi takes longer to make the product sebab kita kena tunggu substrate concentration tu increase. Okay, inhibitor yang kedua iaitu non-competitive inhibitor. Namanya non-competitive maksudnya tak berebut pada tempat yang sama. Okay, kenapa tak berebut? Because it does not have similar shape with the substrate. Dan satu lagi sebab inhibitor tu sendiri bind pada allosteric site yang ada pada enzyme. Jadi bila inhibitor bind pada allosteric site, memanglah dia tak berebut pada tempat tu, tapi jahatnya dia ubah conformational change of the enzyme active site. Jadi substrate tak boleh bind, enzyme substrate complex pun tak boleh form, tak ada produk lah. Macam ni kita lihat asalnya bentuk enzyme active site fit je dengan substrate. Tapi bila inhibitor ni duduk pada allosteric site, dia akan ubah enzyme active site punya conformation supaya dah tak sama dengan substrate. So therefore dah tak boleh bind substrate tu pada enzyme active site, jadi substrate tak boleh tukar jadi produk. So product is not formed, reduce the rate of reaction, dan ini takkan boleh diubah walaupun kita increasekan substrate concentration sebab selagi mana inhibitor ni duduk pada allosteric site, selagi itulah enzyme active site ni tak boleh fit pun dengan substrate. So that's why increase the substrate concentration pun tak jadi apa-apa. Analogi ni macam ni lah. Okay. Tadi kalau perempuan cantik tu kan, dia datang goda lelaki ni, orang ni kan. Yang ini, apa yang dia buat, dia bukan datang goda sebab dia cantik je. Dia pergi mandrum bukan sekali. Selagi mana dia pergi mandrum, letak minyak pengasih ke apa-apa, selagi itulah lelaki dia ni tak tertarik pun dekat wife dia walaupun wife dia dah cantik pun. Tu dia punya analogi lah. So example of the non-competitive inhibitor adalah isoleucine. Okay, so macam mana kalau kita nak increasekan rate of reaction? Dengan keadaan increasekan substrate concentration pun tak menyebabkan apa-apa. Caranya memang satu je lah. Kita pergi campak perempuan cantik tu masuk dekat dalam laut. Okay, removing the inhibitor. Ataupun decreasekan the concentration of inhibitor. Okay, so itu maksudnya dia punya cara untuk reducekan the effect of inhibition. Dan kita akan nampak graf ni pun lain dah sangat berbanding dengan graf yang competitive inhibitor tadi. Kita lihat pada substrate concentration yang sama, kalau tak ada inhibitor, rate of reaction tinggi. Tapi
bila ada inhibitor, iaitu non-competitive inhibitor, rate of reaction rendah. Dan walaupun kita increasekan substrate concentration jadi tinggi pun, kat sini contohnya, okay, dah substrate concentration dah tinggi dah, daripada 20 jadi 50. Tapi still kat sini kamu nampak point dia masih lagi sama, iaitu rate of reaction untuk inhibition masih still lagi rendah berbanding dengan tanpa inhibitor. Itu yang kita kata non-competitive inhibitor, walaupun kita increasekan substrate concentration, dia still tak akan increasekan rate of reaction. Okay. So contoh tadi diberi adalah isoleucine. So kita lihat kat sini, isoleucine dia akan bantu untuk end product inhibition. End product inhibition maksudnya kita akan gunakan end product, iaitu final product yang dapat daripada enzymatic reaction sebelum itu. Kita akan guna benda ni untuk block the first proses. Kenapa tujuannya untuk block? Supaya nak elakkan daripada concentration end product yang kita dapat tu terlalu banyak, sedangkan tak perlu banyak pun. So that's why dia nak bantu supaya tak jadi excess production. Itu function end product inhibition. Ini penting lah, contohnya macam penghasilan isoleucine dalam badan kita kan. Okay. Isoleucine ni terhasil daripada aktiviti enzymatic reaction, iaitu namanya threonine deaminase. Okay. So substrate yang ada adalah namanya threonine. So threonine ni akan bind pada active site. So bila enzim threonine deaminase ni catalyze the reaction, threonine ni akan converted into intermediates, dan final productnya adalah isoleucine. Tapi disebabkan kita tak nak isoleucine terlalu banyak, jadi isoleucine ni nanti dia akan jadi end product inhibition, iaitu isoleucine ni akan duduk pada allosteric site yang ada pada threonine deaminase ni. Jadi bila isoleucine duduk pada allosteric site ni, dia akan menyebabkan conformational change pada active site, jadi threonine dah tak boleh duduk kat sini. Jadi kesannya dah tak adalah segala intermediate, segala isoleucine yang baru akan terhasil. So kesannya kita dapat kawal penghasilan isoleucine supaya tak jadi excessive, iaitu terhasil sedangkan tak perlu banyak pun. Okay. So itu adalah end product inhibition. So ini adalah summary untuk inhibitor. So ada dua tadi, so kamu boleh baca sendiri ya. So ini pula graf kalau kita combinekan kedua-dua jenis inhibitor. So kita lihat kalau ada competitive inhibitor, rate of reaction still boleh capai, tapi dengan syarat kena increasekan substrate concentration. Tapi kalau kita lihat rate of reaction tak juga decrease juga, tak juga increase seperti tanpa inhibition, so itu namanya adalah non-competitive inhibitor. Okay, dan kedua-dua ni walaupun beza cara dia, tapi still dua-dua adalah bind loosely and temporary to the enzyme. Dia tak permanent lah, so still kita boleh removekan inhibition tu. Alright, so itu sahaja untuk inhibitor. Thank you class.